सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार जो अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं वो सामान्य वर्ग में खुली सीटों के लिए चयनित होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि अब ओपन कैटेगरी सभी के लिए खुली है और जाति की परवाह किए बिना पात्र होने की एकमात्र शर्त योग्यता है। এনএম জিএনএম এর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগছে, প্রায় আমাকে কোশ্চেন করেছো যে যারা ওবিসি এ বা ওবিসি বি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছো, অর্থাৎ ক্যাটাগরির ওখানে চুজ করেছো ওবিসি এ অথবা ওবিসি বি, তাহলে তোমরা দেখেছো যে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু এই কেসটা গেছে যে ওবিসি কি হবে, আদৌ রিজার্ভেশন থাকবে না সব যে সাব কাস্ট আছে সেগুলো পুরো ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সেই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকে দুশ্চিন্তার মধ্যে আছো যে তোমরা যারা অ্যাপ্লিকেবল আছো সেটা কতটা যথাযোগ্য হবে কিনা, সেই ব্যাপারে আমি একটু ডিসকাশন তোমাদের সামনে করব। অবশ্যই ধৈর্য সহকারে একটু ভিডিওটা দেখো, আশা করি অনেকেরই কাজে আসবে। আচ্ছা, এখানে প্রথমত প্রশ্ন রয়েছে যে এনএম জিএনএম এর ক্ষেত্রে ওবিসি বাতিল কিনা। দেখো, এখনো পর্যন্ত কিন্তু অফিসিয়ালি কোনো নোটিফিকেশন বা কোনো জাজমেন্ট কিন্তু পাবলিশ হয়নি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে সম্পূর্ণভাবে এটি বাতিল করে দেওয়া হলো, এটা এখনও কিন্তু বলা হয়নি। তবে এটা অনগোয়িং প্রসেস চলেছে বা আন্ডার তোমাদের ট্রায়ালের মধ্যে এটা রয়েছে। তো আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যেসব প্রার্থীরা আবেদন করছো তাদের কি হবে। দেখো, তোমরা যারা ওবিসি এ বা ওবিসি বি এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছো, অর্থাৎ ক্যাটাগরির ওখানে চুজ করেছো এবং তোমাদের মেরিট লিস্টও সেই অনুযায়ী আসবে, অর্থাৎ জিএমআর আসবে অ্যান্ড ক্যাটাগরি ওয়াইজ আসবে। যারা ওবিসি এ করেছো ওবিসি এ এর জন্য আলাদা র্যাঙ্ক হবে, ওবিসি যারা বি করেছো ওবিসি বি এর জন্য আলাদা র্যাঙ্ক হবে। দেখা গেছে যে রাউন্ড অনে তুমি ওবিসি এর জন্য সিট অ্যালট তোমার হয়ে গেছে, অর্থাৎ তুমি গভর্নমেন্ট কলেজ ওবিসি এর জন্য কিন্তু পেয়ে গেছো। এবার তোমার কি হবে, এবার তোমার ডিভি হবে, মানে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। সেখানে তোমাকে ওবিসি এ সার্টিফিকেটটা শো করাতে হবে, যে কলেজে তুমি চান্স পেয়েছো সেই কলেজে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে। তাহলে এবারে তোমরা দুশ্চিন্তায় থাকবে যে যে ওবিসিটা তোমাদের সার্টিফিকেট আছে সেটা দেখালে তুমি কনসেশন পাবে কি না। অবশ্যই আপাতত কিন্তু তাই পাবে, কারণ এই ব্যাপারে এখনও ফাইনাল জাজমেন্ট করা হয়নি যে 2010-এর আগে পর্যন্ত ভ্যালিডিটি না 2010-এর পরে যেগুলো ওবিসি হয়েছে সেগুলো ইনভ্যালিড কি না, এ ব্যাপারে ফাইনাল জাজমেন্ট হয়নি। তো অবশ্যই আমরা এগুলো ধরে চলবো যে সব দিক আপাতত ঠিক রয়েছে, আগে যা ছিল সেই প্রসেস অনুযায়ী এটা চলতে থাকবে। ঠিক আছে, যখন ফাইনাল জাজমেন্ট হবে সেটা আলাদা ব্যাপার, সেটা দেখা যাবে আর কি, কিন্তু আপাতত তো সেটা হয়নি, তাই না। এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট একটা ভিডিও দেখাতে চাই। এই ভিডিওটা দেখলে আপাতত তোমাদের বেসিক যে কনসেপ্ট, যে ধারণা তোমাদের রয়েছে ওবিসি ব্যাপারে, দুশ্চিন্তার মধ্যে অনেকে আছো, সে ব্যাপারে আশা করি তোমাদের সম্পূর্ণভাবে যে ডাউট রয়েছে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য থাকলো, অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি অবশ্যই অন করে রাখবে, কারণ এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এবং এনএম জিএনএম বা জেনপাসের ক্লাস পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, ভালো দেখো, অল দ্য बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार जो अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं वो सामान्य वर्ग में खुली सीटों के लिए चयनित होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि अब ओपन कैटेगरी सभी के लिए खुली है और जाति की परवाह किए बिना पात्र होने की एकमात्र शर्त योग्यता है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिन्हें 2023-24 के लिए एमपी में अनारक्षित UR श्रेणी सरकारी स्कूल GS कोटे के तहत MBBS प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि वो अधिक योग्य थे और उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे। कोर्ट ने कहा कि सिद्धांत को क्षैतिज और लंबवत आरक्षण दोनों में लागू किया जाना है, जबकि लंबवत आरक्षण कानून के तहत निर्दिष्ट समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी में से प्रत्येक के लिए अलग से लागू होता है। क्षैतिज कोटा महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों जैसे लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए प्रदान किया जाता है जो लंबवत श्रेणियों को काटते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 2023-24 सत्र में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में क्षैतिज और लंबवत आरक्षण लागू करने में पद्धति का गलत अनुप्रयोग के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया। अदालत ने आगे कहा कि एक मेधावी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी का हकदार है, उसको उक्त क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी से सीट आवंटित करनी होगी। GS कोटा 2023 में MP द्वारा शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा उम्मीदवारों को URGS, SCGS, STGS, OBCGS और EWSGS के रूप में श्रेणियों में आगे उपवर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी। अदालत ने कहा कि कैंडिडेट्स द्वारा क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग करने और मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करने की सीमा को पूरी तरह से असंगत है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित मेधावी उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर URGS कोटे के खिलाफ चयनित होने के हकदार थे, को GS कोटे में खुली सीटों के खिलाफ सीटों से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को हवाला देते हुए पीठ ने कहा, क्षैतिज और लंबवत आरक्षण को कठोर स्लॉट्स के रूप में नहीं देखा जाएगा, जहां उम्मीदवार की योग्यता जो अन्यथा उसे खुली सामान्य श्रेणी में दिखाने का हकदार बनाती है बंद हो जाती है। अदालत ने कहा
ये देखा गया कि ऐसा करने से सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जो प्रत्येक सामाजिक श्रेणी अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित हो, जिससे योग्यता नकारात्मक हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।